केंता कृष्ण भगवान जे चिनमा कह कला कानमर नंद नंदना कह कला कानमर नंद नंदना जहाँ पचारि मु जहाँ पचारि देव प्रमाण गो कह कला कानमर नंद नंदना कह कह आगम हना चतुर्थ मूर्ति को खेलो आपण बाबू खेलो आपण जुगरे त्रेतया जुगरे कत कौन कह कला कानून नंदना बाबू घरे जन चतुर्था मूर्ति देखाले चतुर्था मूर्ति काना काना देखाले कह तो शंख चक्र गदा पद्म देखाले शंख चक्र गदा एवं पद्म त्रेतया जुगरे त्रेतया जुगरे त्रेतया जुगरे देव प्रमाण गो कह कला कानून नंद नंदना पत्र जो मैं किछि बुझी नहीं पारबा जे बाबू को जे विष्णु भगवान सत्य जुगर विष्णु भगवान निष्ठा भगवान चतुर्था मूर्ति जेन देखालो त्रेतया जुगर तमर मूर्ति रो शंख चक्र गदा पद्म इथिर मध्य गदा के तो गोलक पर वैकुंठ पुरे थुई देले हेले त्रेतया जुगर इ चक्र शंख एताको मान को केने थुइलो एक कथा पत्र जे राम अवतार तुम्हें धन धारण कल हाँ तुम्हें पत्र तुम ठीक खाता देख खाता देखा दुखी ने आज हेंता पड़वा जी ए बहू बहुलो काहे हेला लो मां जहां पचला कह देबो बोले आर जल्दी दौड़ी दौड़ी जो कह जहां पचला तो कह मोबाइल त्रेतया कथा टिकाव आपण गो कला कानमर नंदन नंदना त्रेतया जुगर कथा कहब आपण गो कला कानमर नंदन नंदना कहीं गले तुम सखा जहाँ पत्राले कही दमु बोलसो आगो बाबू तमे परे कहूथिलो कह तो तमे कह खेपिला नहीं कहला मुई कहबी बोलथली मुई आसे दिगे काई जीवा ओ आसले कहबो हौ जो कहीं जीवो जे जो मुई आउ जानी देठानु ए दुकारू बोले आउ जागो हां जो आज काल पैसा देबो चिंता नहीं करो मैं कहि देबो हाथ एकुरेट प्रश्न आगो बाबू कहीं जाऊल पुरे शुण तो जीव इे आस तो ये कथाटा कही दियो आरो जीव जे तुमको हमें सांग भी दे पारबो सत्य नहीं का खाए ए पिला बहुत चालाक देखो जो जहां पत्राबो कही दम फिर बोलू छु 80 90 जहां पत्रा वालू थले लो अगो कहई न पहला कहा के होलिया
कहा के होली कहा के सुन तो ये यार इता कहले छाड़ब सुन तो ये कथा कही देमु हां ठीक আছে আগো আগো ये कथा कहले আর হাজাসি কে বাবু काहे हला হাতা লাগে মই সব বলে পাসরি ছি कहना नहीं पास रही तू মা হাতা দেখলা নো পাসরি हो जे ये कथा कहले ঠিক আছে আগো काहे हला गो बाबू পাসে নি আসো টক্সি এই কথা কইলে काणाई कथा कहला দেব काणा काणा का बोलू छो काहे मरु छो का बोलू छो কইলা বদল দেব का बोल का बोलू छन सुनो का बोला को কথা শুনো की कथा कहले देबो का बोलू छो हां মই ঠিক কই যা काणा से काणा मुई कही थी कथा कहले दही मही देबे का पत्राबू जाबे ও সে উপরটা তলটা উপরে করে কোন আগো মই পাঁচ আট পড়ি জায়গা যদি কহি নি জানি কাহলা যে कहू छो মই অধা কই দিরি আর তুমি তো দবড়ি আনু ছ মই কই दबड़े नेउ छो तुमके হয় जहां पर कोने आसु जे ताहा पकु छो কই মই যাব গা বলতিরি আগো। দবড়ি আনলো जे का बोली प्रश्न करिछ जे विष्णु भगवान जन शंख चक्र गदा पद्म धरिछ हेले त्रेतया जुगरे तुम काना धरिछ से शंख काहे गला चक्र काहे गला সে গদা কাহে গলা সে পদ্ম কাহে গলা এই বুয়া যে ধনুটা ধরিছ না সেটা কেন गदा के छाड़ी आस सरा छाड़ी आस দাদা কই দেইছিলু গো লুকাই हेले शंख चक्र और पद्म এটা কেন থইল কাহে গলা দাদা বুহি মু মানবার রখি দেনু না सखा भगवान जेतेबेले नरसिंह रूप होइतिले हां बि गदा पद्म शंख चक्र धरिथिले বাস किंतु त्रेतया जुगरे जेतेबेले रामचंद्र अवतार हेले तो धनु धरिछन और रावण सहित युद्ध चलीछि हेले गदा बैकुंठे रखि दैछन हां आरे माने मर्तरे जन्म होइछन हई किंतु पद्म शंख और चक्र कहीं गला काहे गला इटा तो कथा हई अगर राधा माई मोर प्रियतमा बोलो आजी अरे राधा रक्षा माई नहीं मोर करो ना। प्रियतमा गो मोर प्रियतमा কে चुप्पा छड़िए আগো দেখু তো কার আগো যে देखो आज आज पीरा पीरा सरे पोसा खेली বুড়া ভাঙি বলে জীবন आज पीरा पीरा सरे पोसा खेली माँ राधा माई मोर प्रियतमा सखा मोर कथा सुन मुई जदि हारले मोर माई कुले मते बसाबी और मोर माई हारले मोर माई के मुई कुले बसाबी জবাব করো এ পিলা হ্যাঁ তুই হাতি মোর কুলে খাইবো নাই মুই নাই হারে ने पहला रेलसल्ट कर दूं तो मैं हारी जाओ पहले मते कुले टिके बसाई दियो पहले नहीं क्या पहला हारो ना देखो हारी जाओ पहले आगो हारी लेबो स्वामी कुले जितिले मुई बसिबो कुले जितिले मुई बसाबो कुले हारिले बसाबो कुले जितिले बसामी कुले मुई जितिले बसामी कुले सखा कुले जदि बसाई देलो केनता करमा आमे दुहेला रगेलो खेमा आमे दुहेला रगेलो खेमा गो माई चारु चंद्रमा गो माई मोर चारु चंद्रमा कहाँ लागो ওধা বেরেন কাম নেই দেব হেতা आगो मोर माई हो गया वो आगो आगो रावणर अत्याचार गो नसहिला तिनी पुर गो नसहिला तिनी पुर रावणर अत्याचार गो सहिला तिनी पुर
রাবণর অত্যাচার যেতবেলে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কেহি সহি নাই সই পারলে তো এই সময়ের দেবতা মানে বিষ্ণুঙ্কর পাশকে যাচ্ছেন যে প্রভু তুমি যদি মর্ত্যর আবির্ভাব নেই হব আর যদি রাবণকে নেই মারব পৃথিবীকে অত্যাচার করে দিচ্ছে বেশ আগমর্ধন আগ রাবণ বীরকে মারিবি বলিন সতে চারি ভাই আমি জন্ম জান সতে চারি ভাই আমি জন্ম সিনা চারু চন্দ্রমা গো মাই মো চারু চন্দ্রমা সখা তো ভগবান গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র ধরিছন এইটা দেবতা মানে বৈকুণ্ঠকে পৌঁছিছন পৌঁছি যাইছন অনন্ত নাগর সজ্জা করিছন অনন্ত সজ্জা সে সময়ের পৌঁছিছন হয় গো বাবু তো ভগবান বিষ্ণু কাহাকে কেন কথা কহিছন জানিছ কা কা বলিছন আগ অনন্ত নাগকে কহিলি তুই মোর ভাই বগিলি লক্ষ্মণ হে বইলি অনন্ত নাগকে তুই চাল জন্ম হেবু লক্ষ্মণর উপরে বলি বেশ অনন্ত নাগকে কহিলে হ্যাঁ হ্যাঁ আগমর্ধন কহ গো বাবু আগ তেণু সে অনন্ত ধন হইলা পুরি লক্ষ্মণ হইলা করি লক্ষ্মণ সখা লক্ষ্মণর আহার খানা 12 বর্ষ পর্যন্ত পবন সেথির লাগি লক্ষ্মণ নেই খাই আর নেই শুই তেঁতুল লাগি অনন্ত নাগর আহার কানা পবন সে 12 বর্ষ পর্যন্ত পবন পিইଥିଲା হয় আউ নিদ্রাবতী যেতেবেলে পঞ্চবটী বনকে থাকে নিদ্রা খারবার লাগি আসলে নিদ্রাবতীকে মারমি বাহ নিদ্রাবতী কহেলা প্রভু হাত জোড়ি করি মুই তো সমস্তঙ্কর দেহে কীট পতঙ্গ তরু তৃণ সমস্তঙ্কর দেহে নিদ্রা খারমি আর তোমার নিদ্রা মুই কেনতা করমি বাস হয় তো তোমার জাগারে অলগা কাহাকে যদি বদলা দেব মুই স্বীকার করবি হয় আগমর ধন কহ গো বাবু তো 12 বর্ষ পর্যন্ত কে শুইছিলা জানিছ কা কে শুইছিলে? আগ লক্ষ্মণর পত্নী উর্মিলা 12 বর্ষ শুইছিলা গো নিদ্রা তাহাকু ঘারিলা হ্যাঁ ঠিক কহিলে উর্মিলা লক্ষণ তার স্বামীর নিদ্রাকে সে শোই দিয়েছিল হয় 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 হেলে তার নিদ্রা কেনতা করব তারটা বেশ শুইছিলা লক্ষ্মণটাকে বেশ শুইছিলা ঠিক জোড়ে মনীষ যদি 2 ঘন্টা কি ঘন্টা শুলে তার নিদ্রা ফাঁকি যাচ্ছে হয় হয় এ 12 বরস শুইছিল আগু কেনতা প্রশ্ন কেন্দ্র থিব কাগো মতে তো কানা লাগি যাউছে আগমর ধন কাই হেলা গো বাবু আগ লক্ষ্মণর পত্নী উর্মিলা 12 বর্ষ শুইছিলা গো 12 বর্ষ শুইছিলা আগমর ধন কহ গো বাবু আমি তুই ভাই গো যুগে যুগে জন্ম সতে অসুর মারিবু সিনা গো মাই চারু চন্দ্রমা গো মাই মো চারু চন্দ্রমা সখা তো বিষ্ণু ভগবান কহিলে অনন্ত নাগকে তুই লক্ষ্মণ হইকির জন্ম হওয়ার ওই রামচন্দ্র হইকির জন্ম হইবি আচ্ছা 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 তো পদ্মকে আদেশ দেলে যেন গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র ধরিଥିଲେ হ্যাঁ পদ্মকে কাবরিকে কহিলে কা বইলে আরে আরে পদ্ম মর্ত্য ভুবন আরে জন্ম হেবু হইবি ভীষণ তুই জন্ম হইবি ভীষণ পদ্ম বিভীষণ হেলা পদ্ম বিভীষণের উপরে জন্ম হেলা আগমর ধন কহ গো বাবু আগতেনু বিভীষণ শান্ত সৃষ্ট মন আগতেনু বিভীষণ শান্ত সৃষ্ট মন
চতুর্থা রূপকে ধরিকি জন্ম হয়ে সমস্তে আসিছেন তার গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র বি সমস্তে ধরিকি জন্ম হইছেন রামচন্দ্র আগমর্ধন কহ গো বাবু যুগে যুগে অসুরকে মারিমু সিনা চারু চন্দ্রমা গো মারিমু চারু চন্দ্রমা পদ্মকে কহিলে দিগুড়ে পুরুষ হইকি জন্ম হবার বিভীষণ রূপরে জন্ম হব হয় সেতির লাগি বিভীষণ চারি যুগর অমর তিন যুগর সে অমর হয় পদ্ম যেন্তা কেভে নি মহলে বিভীষণ রমি মরণ কেভে হেলে শঙ্খ কেনতা হেলা আগমর্ধন কহ গো বাবু আগ শঙ্খকে আদেশ দেলি শত্রুঘ্ন হুয়া বইলি গো শত্রুঘ্ন হুয়া বইলি শত্রুঘ্ন হব শঙ্খ শত্রুঘ্ন হইকি জন্ম হইলি আগমর্ধন কহ গো বাবু আর চক্রকে কাঁবরি করে আদেশ দিলে আগ চক্রকে আদেশ দেলি ভরতকে ভুবইলি গো ভরতকে ভুবইলি যেন গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র বিশৃঙ্খর করে চারি আয়ুধ আছে চারু আয়ুধ তাঙ্কর সঙ্গরে জন্ম হয়ে করাইছে আগমর্ধন কহ গো বাবু আগ তেরু অসুরকে মুই করিলি দলন আর তেরু পৃথিবীর গোভারাকে হরিবে কল্প রামায়ণের কথা সিনা কল্প রামায়ণের কথা সিনা গো মাই চারু চন্দ্রমা গো মাই মো চারু চন্দ্রমা হেলা হেলা বলে দিও বল এটা ত্রেতয়া যুগরে কহিছিল ত্রেতয়া যুগরে তাকে চারটা ভাই বনাই দেলে হেলে এই ভাই মানে কি দ্বাপর যুগরে কাଣା কাଣା কল আরু দ্বাপর যুগরে কাଣା কাଣା কল তাকে মনকু নেই সখা ত্রেতয়া যুগর সিনা আয়ুধ মানে তোমার ভাই হেলে হেলে দ্বাপর যুগে কে হেলে আগমর্ধন কহ গো বাবু আগ ত্রেতয়া যুগ গো মাই সম্পূর্ণ হইলা আর দ্বাপর যুগ আসিন প্রবেশ হইলা আগ সেই ভর তমাই গো চক্র হইথিলা সখা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ আর চক্র ভরত শত্রুঘ্ন হইতিলে আর আমার রাম লক্ষ্মণ চারি ভাই হইতিলে তো যেতেবেলে সেই দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণ বলরাম যেতেবেলে জন্ম হইচন্তি ভাই হয় হয় সে শঙ্খ আর চক্রকে কাঁ বলি আদেশ দিলে তো ভরত চক্র হইতিলা আগু মর্ধন কহ গো বাবু ভরত যে চক্র হইতিলা মোর নারী রতন আগু দ্বাপর যুগরে পুনি চক্র হেলা ধন সে
ভরত দ্বাপর যুগরে পুনি থরে চক্র হয়ে গলা চক্র হয়ে গলে আগু তেণু করি মহাভারত তীর্থরে ধরিলি আগু কোটি কোটি সৈন্যময় গো নিরতে মারিলি से चक्र जिते बेले भरत होता द्वापर जुगर से भरत जिते बेले देह छाड़ा पुणी सुदर्शन चक्र हो गए अच्छा अच्छा হয় হয় तो पंचजन शंख जिते बेले शत्रुघ्न होता द्वापर जुगर से पुणी थरे पंचजन शंख হয় হয় आगो तेणु महा भारत रे धरिली गोधन আগো শঙ্খনাদ নাই করিলে যুদ্ধ নহইব পুন বিশ্বাস ଥିଲେ দেখি দেব গো ভারত আগো মহাভারতর 10 পর্বর এই তো हेला बोले दियो बोल আগো মাঝি মাঝি কান আদি সুঝে গো मावसी को हाँ मासी गो भूल है गोला आई एम सॉरी ଆଉ ଥରେ କହ फेर आ थोड़े कहले